challenge natin ngayon ay Straw the Money Challenge versus Edition, okay? Okay! Bale, mangyayari, paramihan na makukuha in total. Tapos mananalo ng 400 pesos. Ang matatalo ay may makukuha pa rin. Consolation prize, 50 pesos, okay? Oh, Maika, saka Divina, ready na? Ready! Bali, 30 seconds nga lang pala ha. Galingan nyo. Oh. Ready, get set, go! Kanya-kanyang technique dyan. Pwede nyo halukayin or ano, para makuha yung pera sa ilalim. Yan, pwedeng ganun ginagawa ni Maika. Pwede mong hawakan yung yung plato, Maika. Yan, nakukuha na yung Oh. 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. Bilangin nyo. Sino may pinakamarami? Bilangin. Bilangin. Ilan yung kay Maika, ilan yung kay Divina? 280. Ilan sa'yo? 200 sakay? 280. Panalo si Maika. Oh, Maika, 400. Tapos 50 kay Divina, 50. Paano mga milk nila? Next. Oh, Aika, saka Chris, ready na? Okay, ready, get set, go! Pwede nyo kunin na sa ilalim, pwede nyo hawakan yung yung plato ha. Pwede nyo hawakan yung plato. Ano yung momentum ni ano ba yan? Dinignan ko lang eh. Ayun na, puro 50 na ulit. Oh, may 100 sa ilalim, kunin sa ilalim. Yan. Halikpatin nyo yung ilalim. Last 10 seconds. Oh, hawakan nyo yung yung plato nyo. 5 seconds, 4, 3, 2, 1, 0, stop! Marami mo, Chris. No, talo ko. No, talo ko. Ilan yung kay Aika? 210. 210. Yung kay Chris. Guling. Ang dami. Panalo na si Chris. Kita-kita na. Chris, kunin mo yung 50 dyan. Aika, kunin mo 50 dyan. Okay, next. Oh, John Lloyd, ready na? Ready! John Lloyd. Hawakan yung plato. Ready, get set, go! Pwede yung sa ilalim magandang kunin nyo. Ay, hindi pa ako kuha. Gusto pa ako palaban, be? Isa pag-us. Gagi, Lloyd. 200,000. Ayaw makuha. Sa ilalim, pwede pa sa ilalim. Kunin sa ilalim. Ayaw makuha. 20,888. Tama na dyan. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. Wala, talo na siya na. Panalo na siya na. Ang pusa ng ininga. Panalo na siya na. Diyan. Diyan. Kuha ka na 50 dyan. Kuha ka na 50. 50 daw. Next. Nala, saka incest. Ready na? Okay. Ready. Get set. Go! Sinala, wala na kuha nakaraan. 20. Sa ilalim. Pwede nyo kunin sa ilalim. May 100. Malabas sa 50. Kunin nyo. Yan, nalabas na yung 100. Dali, dalihan nyo. Meron pang 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop na. Bilangin. Bilangin na ayos, bilangin. Bilangin na ayos. Mukhang parehas 580. Sa'yo Nala. Yes, 500. 550. Mas marami si Incest. Incest. Kunin mo. Thanks. Sa'yo na yung 50 Nala. Kunin mo. Next. Ayun na yung last. JM, saka Ron, saka JB. Ready na? Ready. Okay. Timer starts now. Lumalabas sa 50. Lumalabas sa 50. Dali, bilis. Ala.
Yan, 50, 100. Hawakan niyo yung plato para mas mabilis. Sama na ba to? Wala ko. Hindi. Unahin pa ako. Dali. Ginigit-git ako eh. Tingnan mo, dali. Ayan. Yan, 100. Hindi ako Dali. Bakla. Buo na. JP. 3, 2, 1, 0. Bilangin mo. Si JB ilan? 80 lang. 80. Ikaw? Marami ako eh. Mas marami ako eh. Ano, ilan? 80 mil. 250 sa'yo eh. 80,000. Ay, 250. 330. 350 sa'yo. 4. 400. Panalo si Ron. 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 Ayan, man. Kung naman 50 ninyong dalawa. 50. Babay na. Bye-bye! Kala ko muna nalo.